агар мо ба масалан падару модарҳо мониё ба хештабор гӯем, албатта розӣ намешуданд ки мо бо ҳамдигар издивоҷ кунем, чунки дасти дилдодаҳоятонро раҳо накунед. бале, манам хеле қапида шинед. ва хонаводаҳомон розӣ набуданд ки мо оиладор шавем. Дӯстат медорам ва дӯстат хоҳам дошт. تو ابری بلندی که دست داد شفای شور زهاره تو آن ساحلی نوری که هر موج به تو سجده میاره. حبیبی من، جانی من تو رو دوست می‌دارم و اگر من میتوانستم به هر یک قطره باران نام نیکویی تو میدادم. تو چون گل از زمین هر بار با رنگ دیگر رویی. کسی و چیزی مانع عشق ما بوده و شده نمیتونه. به جای یک شکستی آرزویی تو هزاران بار بشکستم، به امیدی تو بنشستم. و بچه که خوش رو هم هستم کو؟ سلام. همین به قول چشم من خطا میکند و میبینم در پیش یک دختره که جوش میاد خداوند خودش است، جوش میاد که گریه میکنیم برای هم دیگر، چون که دیر به هم دیگر رسیدیم، عذاب کشیدیم و اذیت شدیم. شرکت صوف سودا داروهای را پیشنهاد میکنند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که با سطح در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای بتیا، پروتئین و گنرهای صوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافک به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زکات کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن ها برای تماس در روی اکران. سلام دوستان عزیز و هواداران همیشه برنامه‌های جالب ما. اینک برنامه ما عنوان دارد سیرهای ناگفته. ما عین حال با اهل ایجاد قرار داریم در خاندان یکی از چهره‌های معروف شناخته و خیلی هم خوشبخت، اونی که در یک مدت کوتاه با سرودهای زیبا و صدای شیرینش در دل و دیده ها معوا گرفت، مطلوبه بانو رحیمова. امروز مطلوبه رحیمова با شوهرش آیا خوشبخت است؟ از زندگی همدیگر قناعتمند هستند؟ و چند سوالی که شما تماشاگران عزیز به ما روانه کردید و بهترش پاسخش را از آنها پرسان می‌شویم. نگفته نماند که ما عین حال در خاندان مطلوبه رحیمова قرار داریم و به دوستان عزیز مطلوبه و شوهرش امید جان رو بهش معرفی میکنم. مرحمت. سلامت باشید. تشکر زیاد به خاندان ما خوش آمدید و منتظر هستم از کانال مهراب پرو که همیشه پیگیر هنرمندان هستند که ارزنده هستند و من برای اینکه به خانه ما مهمان شدید من همه شما رو خوش آمدید میگم و آنهایی که این لحظه ها ما رو میبینن آنها هم خوش آمدن، چون که توسط فضای مجازی آنها همراه ما هستند. درود به همه شما. تشکر میگیم. امید جان چی گفتن میخوای؟ تشکر زیاد. عرض سلام به подписчикои канали مهراب پرو. خیلی که آگاه هستند، خیلی یک کانالی پیشرفته است و подписчикои زیاد دارد به قول و ما نیز برنامه‌های شما رو، برنامه‌های جالب شما رو تماشا میکنیم. با همه نمون подписчикои شما عرض سلام خود را میرسانم و شما رو نیز به خاندان خود خوش آمدید میگوییم. تشکر. تماشاگران عزیز، برنامه ما عنوان دارد سیرهای ناگفته. سیرهای ناگفته بیان کننده حقیقت زندگی مطلوبه و شوهرش امید جان است. تماشاگران عزیز، بیاید سوال رو به ایشان میدیم و یک و یک پاسخش رو از آنها میگیریم. سوال اول به مطلوبه رحیمова تا جای میدونیم شما با همراه امید جان بعد از انتظاری‌های طولانی به هم رسیدید، یعنی خانه‌دار شدید. بله. در بین این قدر انتظاری‌ها البته اشک بود، شب‌های بی‌خوابی بود، گریه و سوز بود. میخواستم همین رو بیان سازید تو تماشا بینیم و آگاه گردد از این عشق چندین سال انتظاری. خب اکثر از подписчикان شما و بیننده های این برنامه، اونهایی که با ما تا جای آشنا هستند، میدونن که ما از دوره بچگی از سینی مکتب خونی با همدیگر به قبل دلبسته و وابسته شدیم و همدیگر رو دوست می داشتیم. لیکن متاسفانه من تا صنف 4 مکتب رو خوندم و از مکتب پرورشگاه بچه های نوبینا و سوسبین آمدم و برگشتم آمدم مکتب رو به قبل نوپره موندم آمدم به خونه و دیگر امید جان دانست و عاشقهایش و معشوقهایش
ва дигар то ин солҳо интизор шудем ва баъзе ҳолатҳое буданд ки мо аз ҳамдигар комилан дур шудем, лекин ишқи илоҳӣ ки буд дигар чизе натавонист монеъ мо шавад. Вақте мегӯянд аз рӯи кина кина ва аз рӯи меҳр меҳр, ва намун ишқ як ҷозибае дорад, як қувваи кашандае дорад, ки аз оҳанраво ҳам кашандатар аст. Ва умедҷон, ҳамун маззаи ишқи кӯдакиро мехоҳам баҳри тамошобин қисса кунед. маззаи ишқи кӯдакиро? Бале. хуб, вақте ки дар мактаб интернати бачагони нобино ва сусбини шаҳри Ҳисор мо таҳсил мекардем, аз ҳамун синфи як бигӯем, як муаллима ба мо як романе мехонданд аз рӯи асари Фотеҳ Ниёзӣ, «Вафо». дар он ҷо як қаҳрамоне буд, Сафар Одинаев ва Зебӣ, ва моро ба ҳамонҳо ташбеҳ медоданд. маро Сафар мегуфтанд ва матлубаро Зебӣ. хулоса аз ҳамон вақт бигӯем мо ба ҳамдигар ошиқ будем ва ҳатто дар ҳамаи ҷо мо якҷо будем. дар ҳамаи вақт якҷо будем мо ҳамроҳи матлуба. ман гарчанде бо ҷураҳоям ба бозикуниам мерафтам, валекин боз вақт меёфтам, меомадам ба назди матлуба, мегуфтам ки биё рафтем синф, ягон чӣ мехонем, ё китоб мехонем, ё ягон чӣ менависем. хулоса бо ҳам будем то синфи 4. ва маззаи ишқи кӯдакӣ албатта то ҳол хотироташ фаромӯш нашудааст. он баҷошавакону баъд дар вақти баҷошавакон боз баҷошавакон. дар вақти баҷошавакон боз баҷошавакон. бале. бале. ва ман ёд дорам ҳар лаҳзаи давраи кӯдакиро, ва вақте аз мактаб омадам, ягона чизе ки дар зиндагии ман намерасид ин дидори ҳабибам буд, ва дигар ҳама чӣ хуб буд. ва баъд аз он ки соли 2008 ман омадам ба Душанбе ва сароянда шудам, ва ин касам 1 сол 2 сол қабл аз ман сарояндагӣ мекарданд, ишқ ва захми давраи кӯдакӣ тоза шуд ва аз нав ба қавле авҷ кард. ва ногуфта намонам ки вақте ки мо дар саҳна сурудҳои дунафарӣ мехондем, суруд вақте ки ҷои шеъраш мерафт, ҷои мусиқӣ ки мешуд, мо бо ҳамдигар дар ҳамон саҳна низ гап мезадем. чӣ хеле сози мара ёд накардӣ, чӣ ҳол дорӣ? беҳтарин лаҳзаҳои хотирмон буданд. умедҷон, саволи дигар ба шумо аст. аз он ки матлубаи азизу нозанинро ба даст овардед, аз ин зиндагӣ розӣ ҳастед? албатта, ман гуфтам, мегӯям ва борҳо мегӯям ки ман матлуба ишқи кӯдакӣ ман аст. ман аз вақте ки гӯем худро мешиносам, ба қавли ман матлубаро дӯст медорам. ман аз ҳамин минбари баланд ба тамоми ошиқон хитоб мекунам ки дасти дилдодаҳоятонро раҳо накунед. бале, манам қапида шинед. чунки мегӯянд хуршеди сипеҳри безаволи ишқ аст, мурғи чамани хуҷастафоли ишқ аст. ишқ он набувад ки ҳамчу булбул нолӣ, ҳар гаҳ ки бимириву наноли ишқ аст. модом ки ҳамдигарро дӯст медоред, тамошобини мо шояд дар ҳайрат афтанд. метавонед ки як изҳори муҳаббат баҳри ҳам созед, чун дар арафаи солгарди тӯи шумо қарор дорем ва ин як хушбахтии дигаре дар зиндагии шумо хоҳад буд. метавонед шарм мекунед? барои чӣ не? ин як чиз аст ки мо ба мо мегӯянд ки шумо бисёри бад романтика аст, лекин ин романтика нест. ва рости гап, аз ҳар лаҳзаи зиндагимо мо ба ҳамдигар изҳори муҳаббат мекунем ва зану мардан асоси зиндагонӣ. вале зан аввал асту мард сони. не, ва мегӯям ки вале мард аввал асту зан сони. хуб, ин сухани маъмулии ман аст. ман ҳатто дар як рӯз агар бо ҳабибам бошам, дар як рӯз 10 бор 20 бор ҳатто 100 бор мегӯям ки ҳабиби ман. ин кас мегӯяд ки бале, лаббай, ҷонам ҳабиб мегӯяд. ман мегӯям ки ҳабиби ман туро дӯст медорам. хуб, бори дигар мегӯям ҳабиби ман, ҷони ман туро дӯст медорам. ва агар ман метавонистам, ба ҳар як қатра борон номи некӯи ту медодам. ту чун гул аз замин ҳар бор бо ранги дигар рӯӣ. ва манам барои ту мегӯям ки ҳабиб ҷон, зиндагии ман, нафаси ман,
وقتی نفس می شود این یعنی که معلوم است که چی است. وقتی که نفس نیست زندگی نیست. تو هم نفسی منی، هم نفسی منی، زندگی منی، عزیزی منی، جان منی و بود و نبود منی. تمام مهر و محبتم فدای یک سرودت، یک خندت، یک مهربانیت، یک نوازشت. من من فکر میکنم که من همراه عشق تو به دنیا آمدم، چون تو 2 سال قبلتر از من به دنیا آمده. من همراه عشق تو به دنیا آمدم و همراه عشق تو از دنیا میروم. باز هم میگم صمیمانه از دل و جان دوستت میدارم و دوستت خواهم داشت. چون موضوع در وصف عشق و عاشقی رفت و شاید تربیه خوبی میشود برای آنهایی که عاشقانشان رو در نیمه راه نگذارند و با هم بیپیوندند. میتوانید یک دویت زیبای عاشقانه برای تماشاگران تقدیم سازید و یک ترانه ایرانی خوندم اگر اجازه باشد. مرحمت میشنویم. تو ابری بلندی که دست داد شفای شور زاره، تو آن ساحلی نوری که هر موج به تو سجده میاره. تو فصل سبز عشقی که هر گل بهار از تو داره، اگه نوازشی تو نباشه گل خون خاره. منم عاشق ناز تو کشیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو را دیدن. منم عاشق انتظار کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو را دیدن. ای خالق هر قصه من، این من و این تو، بر ساز دلم زخم بزن. این من و این تو، هر لحظه جدا از تو برام ماهی و ساله. با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی. منم عاشق ناز تو کشیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو را دیدن. منم عاشق انتظار کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو را دیدن. احسن میگویم، آفرین. صدایتون هیچگاه خسته نباشد. سلامت باشید. سوال دیگر به هر دوی شما روانه می شود و اگر که شما آماده باشید من میخونم. سوال چنین است: وقتی بعد از انتظارهای زیاد به هم رسیدید، تو این مدت یعنی مدتی دور و دراز چرا دیر اویلادور شده؟ بسیار حالات بودن که مثلا مانع عشق ما میشدن و گفتم که این بعضی چیزا رو، بعضی نگفته ها هستن که برای گفتن نمیشود و لیکن این چیز نتوانست رخنه عشق ما شود، مانع عشق ما شود. و حبیبی من فرهادوار به قول انمون کوهی عشق را، انمون مانع را، کوهی عشق نه، انمون مانعی که کوهی که مانع عشق ما بود به قول رخ نکردن و به سمت من گذشتند و آمدن. و من باور دارم که کسی و چیز مانع عشق ما بوده و شده نمیتواند. خب اول که برای چی ما اولادار، یعنی که برختر اولادار نشده؟ خب ما فامیل هم دیگریم، خشت بار هستیم و خانواده همون راضی نبودند که ما اولادار شویم، چون پدر و مادر همون با نکاح نزدیک خشت باری اولادار شده بودن. هم پدر و مادر من و هم پدر و مادر به قول خودم حبیب و همین چیز شاید مانع عشق ما بود و آنها نمیخواستند که ما اولادار شویم و با این ازدواج فرزندان ناسالم به دنیا آوریم. لیکن همین هم نتوانست سد راه ما شود. پس از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دوری ها و خلاصه که روزی خدا به دست ما اولادار شدیم و امروز من خوشحال و خوشبخت و با سر بلند میگم که من راضیم از این ازدواج. خب چنانه که حبیبی من قید کرد، البته وقتی که 2 نفر همدیگر رو دوست دارند، البته نفر سوم هست که به او خلل رساند و بودن نفرانی که ازدواج ما رو نمیخواستند و حتی با هم با یکدیگر سخن گفتن ما رو نمیخواستند، ولی من یعنی مجنون عصر 21 همین مانع ها رو گذاشتم و سربلندانه و حبیبی خود را به دست آوردم. سلامت باشید. بهترین تشکر میگیم. سوال دیگر چنین بود: در تمام شبکه‌های اجتماعی توی مطلب رحیمه و چرخ میزد و همون هنگام چشمم افتیده بود که داماد انا همین امیدجان هستند
аммо шунида будам ки гӯё аввал домодро пинҳон мекарданд, ки аст бисёриҳо гумон мекарданд ки матлубо бо як марди калонсол оиладор шудааст, дигаре мегуфт ки бо як бачаи аз худаш чанд сол хурд ва баъдан ин сир ифшо шуд. Чаро дер? аламин бастагӣ дорад ба саволи аввали шумо. Оное ки монеаи издивоҷи мо буданд, манзурам падар ва модарам нестанд. Падар ва модарҳомон нестанд. Дигар онҳо хуб тақдиртан доданд. ҳатто онҳо огоҳӣ надоштанд. Рости гап. Ман аз ин чиз ҳамин гуфторо мегӯям. Онҳо огоҳӣ надоштанд. Мо худамон ду нафарӣ як тӯи калона кардем ва касе намедонист ки домод ки аст. Домод омад, суруда хон ба қавли шишт ва оша зад ташкил зад ва хуб намедонистам. Наметарсед? хуб ки бародари азиз, вақте ки мо бо ҳамдигар ин маслиҳатҳоро мекардем, албатта ин пешниҳоди ман буд. Ман гуфтам ки ҳабиби ман, агар мо ба масалан падару модарҳомон ё ба хештабор гӯем, як авлоди калон муқобили мо мебароянд. Албатта розӣ намешуданд ки мо бо ҳамдигар издивоҷ кунем, чунки дар вақтҳое ки ин ҳабиби ман 18 сола буд, ин пешниҳодро мо карда будем, валекин падару модари ҳабиб розӣ нашуданд. Аз ҳамин сабаб мо пинҳон кардем. Рости гап, домодро ба қавли сюрприз кардем. Охе хуб, баъдан мо вақте медонистем ки агар мо никоҳ кунему бо ҳамдигар бирасем, дигар ҳеҷ монеа намешавад. Сабаби асосие ки ҳамин домоду пинҳон кардану ҳамин гапҳо анамин буд. ва ман мехостам гуфтам ки хуб ман ҳунарманд будам, ман саронда ҳастам. Бояд як чизе шавад ки одамон интизор шаванд. Мо шояд метонистем гуфтан, лекин мехостам ки мардум интизор шаванд. хуб фаҳма якам интизор шаванд ва мардум хеле интизор шудан ба қавле. ва ин як чӣ мехостам ба мухлисонам як сюрприз шавад ва онҳо хуб хеле дерам не, пас аз як моҳ ду моҳ фаҳмиданд ки ҳамсари ман ки ҳаст. Инам ба хотири ин буд ки хуб як шояд яъне ки ҳунармандии ман ки якам ҳунарманд бояд гирди номаш як ҳангамое ба худаш бояд ҷамъ кунад ва бинандаро ҷалб кунад. Бале, ва манам фикр намекунам хуб чизе набуд, чизе нашуд ва ҳама ин чизҳо гузашт. хушвақт муҳим калонсолон дуои нек доданд. Бале, албатта. Бале, падарам, модарам ва хулоса мо бо дуои волидайн хонадор шудем, лекин дуоро ба навҷавонон додам, лекин наметонистанд ки ҷавони дуввуми, яъне ки духтар арӯз матлуб аст, ҷавонро наметонистанд ки аст. хулоса ки дуошона гирифтем ва имрӯз ҳам баъде фаҳмиданд, дигар чизе нагуфтанд, чун онҳо медонанд ки мо ду нафараи мустақила ҳастем. чун шумо дар хонаи шахсии худ зиндагӣ мекунед. Умедҷон, мегуфтед ки кадом хислати Матлубахон хашму қаҳру ғазаби шуморо дар як дам мақсад бедор месозад? Кадом хислаташ ба шумо писанд нест? Кадом хислаташ ба шумо писанд аст? ҳаминро мехостам гӯед. хуб, аввал хислатҳои писандша гап занам. Матлубахон бисёр меҳрубон аст, маро дӯст медорад. Муҳим дӯст доштани ин кас аст. Ман агар мисол бигӯем ки ман Матлубахонро ба хотири дӯстдориаш ба даст овардам. Медонистам ки Матлуба маро дӯст медорад. мисол баъзеҳо фикр мекунанд ки Матлубаро ман аз рӯи шӯҳраташ, аз рӯи номаш, аз рӯи хонааш, аз рӯи пулаш, лекин ман Матлубаро аз рӯи меҳрубонияш ба даст овардам ва ба ӯ оиладор шудам. бисёр хислати меҳрубонияш ба ман писанд аст ва маро мефаҳмад. ҳатто ман ҳозир суханамро ба итмом нарасондам, кас мефаҳмад ки ман чиро дар назар дорам. беҳтарин. ва хислати баде ки маро ба хашм меорад, хоболуданд. хоболуд нестанд. умуман хислати бад надорад. то ҷои ман тӯли як сол мешавад ки бо ин кас ҳастам. айни ҳол ман ягон хислати бади ин касро мушоҳида накардам. ташаккур. ва шумо мегӯед Матлубахон кадом хислати Умедҷон ба шумо писанд аст, кадомаш не? медонед кадом хислаташ барои ман писанд аст ва инам манам ба мисли худашон мегӯям ки ман меҳрубониша дӯст медорам. суханҳое намедонам баъзе вақт мегӯям ки ту ҳамин гапҳоро аз куҷо меовӣ? баъзе суханҳоеро мегӯяд ки
خب من فکر میکنم که عشق آدم رو صاحب که یک نمیدونم یک حسیاتش یک احساسات است که از آدم همه چیز میسازد و سخنهای میگد که راست دیگه من نه در کتابا خوندم نه در رمان ها و قصه ها شنیدم. خلاصه که من مجنون عصر 21 هستم و ناز و نوازشی که برای ما میکند و بعضی وقت برای من سرود میخواند و وقتی میبیند که من غمگینم و میگه که سرود برات سرود بخونم بعد 2 نفره سرود میخونیم و از همین حالت توسط خواندن موسیقی سرود و میبرایم و من خصلت مهربانیش رو من دوست میدارم. همه چی در زندگی دارم شهرت هم خانه هم بقل خوب بایی نیستیم لیکن به هر حال میانه و قدر خودم پول هم دارم لیکن همه این پیش یک مهربانی حبیبم فکر میکنم که یک ضرر است. حبیب بله با بچه که خوشرو هم هستم کو سلامت باشید. تشکر. موضوع دیگر چنینه. بله. موضوع دیگر همین که رشک رو نمک زندگی میگویم. رشک کدومی از شما بیشتر است و مشاهده می شود؟ کدومتون؟ برابر رشک مجنون عصر 21 برابریم و طبیعی است که خب مردان رشکین بیشتر رشک میکنن و من فکر نمیکنم که رشک من از رشک حبیب کمتر باشد و فکر میکنم که من رشک میکنم لیکن من رشک میکنم لیکن اون رشکم در درونم هست و ابراز نمیکنم چون خیلی دوستش میدارم. بسیار وقت میبینم که در یگون مراسم و یگون معرکه ها یگون دید و بازدید همراه دوستان میبینم که همین به قول چشم من خطا میکند و میبینم در پیش یک دختره که میرم میبیارم اد باید دگونه میگو میرم میبیارم آخه ما حقیقتی دگونه دیگه شینوز شما صحبت کنیم و این همچون یک همچون یک بیدار کردن رشک من و سنجیدنی من این کارا میکنم و میرم میبیارم با میبینم که پیش دیگریش رفته ایش هم دگونه تا میگم بله همه دگونه احسن. میگم در توی عروسی شما و دامادی امید جان شما هر دو دویتی زیبای سرایی دید که حتی فرزانه خورشید از شنیدن این سرود گریه کرده بود و همگان گریه کرده بودند. میتوانید همون دویتی زیبا رو باز هم یاد آورید؟ و خلاص که این ترانه رو میخواستم بخونم و اینا خواندن منم رفتم و در پهلوی داماد ایستادم و همسین فهم خوش آمده گفتم اگر دنیا برایت بی وفا باشد وفاداری تو من هستم با آن خاطر که از غمها رها باشی به غمهای تو پیوستم بجای یک شکستی آرزویی تو هزاران بار بیشکستم به امیدی تو بنشستم محبت را به آسانی عزیزی دل نباید روی رحمانی نباید قلب عاشق را به مهری و به پروایی رنجانی باره بیرنجانی اگر دنیا برایت بی وفا باشد وفاداری تو من هستم با آن خاطر که از غمها رها باشی به غمهای تو پیوستم بجای یک شکستی آرزویی تو هزاران بار بیشکستم به امیدی تو بنشستم. تشکر زیاد. بسیار هم صدای دلنشین بود که از جانب امید جان شنیدیم و سوال دیگر چنین است. مطلوب بانو و امید جان چون پوشیده نیست هر دو هم نابینا هستید. بله. زندگی برایتان مشکل نیست برای دو نابینایی که با عشق و محبت خانه‌دار شدن؟ خب من با این سوال شاید من جواب جمعه شاید شما قبول تر
ташаккур. Хеле саволи ҷолиб ва чӣ мегӯянд, вақте ки ду ошиқ агар бо ҳамдигар бипайванданд, барошон фарқ надорад ки хуб ӯ нобино аст ё бино аст. Вақте ки худованд махлуқот меофарид, яъне аҳли башарро биёфарид, яъне ҳамҷинси ӯро низ биёфарид. Агар мо мисол нафароне ки нобино ҳастем, пайи духтарони бино бигардем ва бигӯем ки мо духтари бино мегирем, солим мегирем, то ин ки моро нигоҳубин кунад ё ин ки хӯроки болаззат пазад, либосҳои моро тоза бишӯяд. Хуб духтарони нобино чӣ кор кунанд? ва ман гуфтани ҳастам ки кунад ҳамҷинс бо ҳамҷинс парвоз, бале, кабутар бо кабутар, боз бо боз. Бале, ман гуфтани ҳастам ки ягон хел душворӣ, ягон хел мушкил намешавад. агар манзури шумо харид бошад, агар манзури шумо корхона бошад, ин дигар хеле осон шудааст. шукронаи ободии ин давлат ки хуб бинед пешвои муаззами миллат то дараҷаи олии шароитҳоро барои мардуми имконияти маҳдуд дошта, ба қавли имконияти маҳдуд дошта офаридааст, яъне ки фароҳам кардааст ки чизи мушкилӣ намешавад. ва шукрона мардуми тоҷикистон, хеле мардуми тоҷик мардуми хуб ҳастанд, дилсӯз ҳастанд, бораҳм ҳастанд ва барои мо масалан мушкил намешавад. агар ҷои рафтанӣ ҳастем, албатта таксиҳо ҳастанд ва агар чизи масалан чизи бомаза, ман бо хамир саркор надорам. масалан агар чизе мехоҳем, хуб дигар фармоиш медиҳем. ширкатҳое ки мепазанд пухтупаз чикенз мебошад. бале. Хуб ман як чиз дигарро илова мехостам кардан. Вақте ки масалан нобино бо нобино издивоҷ мекунад, он қадар зиндагии ширин, бале, он қадар фаҳмиш, он қадар самимият, якдигар фаҳмие ки дар байни ду нафари нобино ҳаст. агар масалан як нафари нобино бо нафари солим издивоҷ кунад, он ҳамдигарфаҳмӣ нест. мехостам гуфтан ки агар ман шавҳари ман ба иззати нафси бинанда расида нестам, шояд агар ман ҳамсаре интихоб мекардам ки масалан чашмонаш бино мебуд, комилан солим мебуд, шояд то ин дараҷа хушбахт намешудам. шояд масалан дар вақти овардани хӯрок шояд ба чизе бар мехӯрдам, баъд як нидои норозиёнаи ӯ маро метавонист ки солҳои солро афсурда кунад. дар ҳама ҳолат як нидои норозиёна буд ва масалан мешавад ҳолате ки саҳар вақти пухтани хӯроки субҳона мегӯям ки ҳабиб ина бин тухм часпид дар масалан тоба дар сковородка часпид. ман мегӯям ха ҳеҷ гап не, ман шавҳари ту ҳастам, часпид ва ягон чи ин сӯхт мегӯям, фалон чиза бирён кардам сӯхт. хай сӯхт парто ман интизор мешавам аз сарака, аз сар мепазем. масалан чизе ки нест намешавад. вақте ду нобино ҳастанд, масалан хом мепазанд, пухта мепазанд, ширин мепазанд, шӯр мепазанд, бенамак мепазанд. ман имрӯзҳо бо сари баланд гуфта метавонам ки ман бозам мегӯям ман аз зиндагии худам розиам. ба хотири чӣ? ба хотире ки ман ҳамсари нобино интихоб кардам ва аз ин интихоби худам розиам ва манам муроҷиат мекардам ки ҳамнавъи худатонро бигиред, ҳамсарнавишти худатонро бигиред ва ҳеҷ вақт худатонро маҷбур накунед ки масалан нобино нагӯяд ки ман зани бино дорам, аз фалон кас болотараму тозатараму зеботарам. озод нестӣ азизам, озод нестӣ ва озод нестӣ. Он гапе ки бо нобинои худ гуфта метавонӣ, масалан мо пас аз хӯрдани хӯрок бо бозӣ машғул ҳастем. мо айни ҳол як сол мешавад ки бо ҳам оиладор ҳастем. ҳоло суханҳои ояндаро ба оянда нарасидаем. ҳоло фақат суханҳои гузаштаро нақл мекунем. ба чӣ хел шуд, дар мактаб бозӣ мекардем, хел шуд, ба чӣ хел шуд. мо ҳатто ҳамин ҳар вақте ки бо ҳабибам ҳастам, то соатҳои 3-4 шаб бо ҳамдигар суҳбат мекунем. ман як чизро мегӯям ки намози бомдодро мехонем, 1-2 соат хоб меравем, ман мерам ба кор, ино дар хона ҳастанд ё ки ино мерам пай кор ва ман ёд надорам ки мо шаб аз аввали шаб хобида бошем. мо то субҳ мешинем. ҷояш меояд худованд худаш аст, ҷояш меояд ки гирья мекунем барои ҳамдигар, чунки дер ба ҳамдигар расидем, азоб кашидем, азият шудем ва чӣ қадар мушкилиҳо буд. ва ҳоло ба қавли мо ба
ҳоло нарасидем. Фақат гузаштаро ба гузашта, фақат гузашта ки мо чӣ қадар азият шудем. Ва иншоалло ба ояндаи худамон бо дуои шумо бинандаи шумо умед дорем. бале, дуруст қайд кардед. Чуноне ки гуфт, ба духтарону бачаҳои нобино бори дигар хитоб мекунам ки озод нестед. Вақте ки бо нафари солим издивоҷ кардед, озод нестед. Он сухане ки бо нобинои худ метавонӣ бигӯӣ, он маслиҳате ки бо нобино мекунӣ, ҳеҷ гоҳ бо нафари солим кардан наметавонед. Бале. ташаккури зиёд. умедҷон, рости гап аз зиндагиву аз кору пайкори шумо мо огаҳ нестем, вале то ҷое медонем матлубабону дар ансамбли фалаки назди кумитаи радио ва телевизиони Тоҷикистон кору фаъолият мекунад. Бале. умедҷон чӣ кор мекунад? ман низ овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ёвон ҳастам. оянда соҳиби чанд фарзанд шудан мехоҳед? дута. писар духтар? ман мехоҳам як писар ва як духтар дошта бошам. аллакай номашро пешакӣ ба фикрам ки маслиҳат кардаед. чӣ ном мегузоред агар духтар шавад ё ин ки писар? خب نظر پدرش رو میفهمیده که من از دورای کودکی فقط میخواستم که با دخترم اسم شهناز گذارم. من هم اسم شهناز رو خیلی دوست میدارم. پسر دیگر اگر تولد شود نامش حبیب هست. حبیب سیونگی. امید جان از این روزی هستن؟ بله من این پیشنهاد من بود. به نام دختر به اسم دختر کار ندارم، لیکن اگر پسر شود حتما حبیبی ما می شود. بله حبیبی حبیب ها. بله میتونید در فرجام برنامه یک سرود زیبای دلنشین یک جای سر باشد. مرحمت میشنم. بیا ای دلبر زیبا نمیرم عاشق شیدا. بیا ای دلبر زیبا نمیرم عاشق شیدا. عشق تو در دلکم جا دروغ این همه گپ ها. عشق تو در دلکم جا دروغ این همه گپ ها. بیا که رنج تنهایی کشیدم زی زهر تلخ تنهایی چشیدم زی زهر تلخ تنهایی چشیدم. مگو که خسته حال و خار زارم با این حال من زی دستی تو رسیدم. با این حال من زی دستی تو رسیدم. مگو که خسته حال و خار زارم با این حال من زی دستی تو رسیدم. با این حال من زی دستی تو رسیدم. اگر بخشی مرا ای جان شیرین بیا ای ماه در پهلوی من شین. بیا ای ماه در پهلوی من شین. با یاد خاطرات عشقی درین تو را بخشیدم ای جان شیرین. تو را بخشیدم ای جان شیرین. با یاد خاطرات عشقی درین تو را بخشیدم ای جان شیرین. تو را بخشیدم ای جان شیرین. بیا ای دلبر زیبا منم آن عاشق شیدا. بیا ای دلبر زیبا منم آن عاشق شیدا. عشق تو در دلکم جا مثل مجنون مثل لیلا. عشق تو در دلکم جا مثل مجنون مثل لیلا. مثل مجنون مثل لیلا. مثل مجنون مثل لیلا. احسن، تشکر زیاد و عرض می‌نداری کلی تماشاگران خوش رو به شما می‌رسونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و ما رو مهمانی خانواده خود گردانیدید. پس تمنیات آخر رو از زبان شما میشنویم. مرحمت. من میخوام که کلی انسان‌های روی زمین، همه مرد و زنها خوشبخت باشند با همجنس خود، با همسر خود، در کنار خانواده عزیزشان روزگار خوب و خوش به سر برند. آرزو میکنم که صاحب فرزندان ارزنده شوند، زوجهای خوشبخت. من میخوام که تاجیکستان من آباد باشد، هم هر روز سراسر تاجیکستان جشن و خرسندی ها و خوشحالی باشد، چشمی بد از روی کشور من دور باشد. این آبادی ما، صلح ما نمونه عبرت برای کل مردم سیاره باشد
ҳамаи дунё обод бошад, садои ҷанг наояд, навои хушбахтӣ биёяд. умедҷон чӣ гуфтам? ташаккури зиёд. Ман низ таманно мекунам ки тоҷикистони азиз обод бошад, чуноне ки мо дар ҷашни истиқлолияти 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ман кулли мардуми шарифи тоҷикро ба ҷашни истиқлол табрик мегӯям ва низ ба ҷавонҳо хитоб мекунам ки ошиқ шавед. зиндагии ширину осоиштаро мо аҳли эҷод ба шумо таманно мекунем ва рӯзгоратон ҳамеша орому осуда бошад ва ҳеҷ гоҳ хор ба поятон нахарад. Саломат бошед, ба хонаи мо хуш омадед ва албатта омадани шуморо боз ҳам интизорем дар барномаҳои дигар ва кош агар мо соҳиби фарзанд шавем ва ҳатман ба табрики шумо ба табрики мо биёед ва албатта боз барномаҳои дигар мешавад. Ман албатта ваъда медиҳам ки сари гаҳвора аллаи модаронаро дар барномаи шумо барои бори аввал мегӯям. ташаккур. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи мо унвон дошт Сирҳои ногуфта ва чанд сирре ки то ҳол пинҳон буд мо аз забони Умедҷон ва ҳамсараш Матлуба Бону шунидем. Тансиҳату хонаобод бошед. Боз ҳам барномаҳои ҷолибу диданӣ дар пеш ҳастанд. Хайр.